അവനെ കേട്ടാ ചെയ്യോ? കുറച്ച് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡാ. என்னடி சொல்லு. ഞാൻ நிறைய பழைய படத்துலலாம் பார்த்துருக்கு. இந்த ஆர்மி ஆளுங்கெல்லாம் பார்டர்ல எங்கேயோ இருந்துட்டு அவரோட வைஃபில் அவரோட ഫോട്ടോ പേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് பார்த்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ഞാൻ എന്നോട് പഴയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒന്ന് തേടി എടുത്തിട്ട് വന്നിருக்கு. അത് ഞാൻ അവൻകിட்ட തരேன். നീ അത് ഉന്നോட പേഴ്സിൽ സേഫാ വെച്ചുക്കുമോ? வச்சுக்கோ கொடு. இது சரியா? ശരി.